من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. minta Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وجميع أمته شير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-istiqal wafa wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Ihsan bin Syekh Muhammad Daud yang hadir bersama kita di pagi hari ini. Beliau ini anak dari Tuan Guru Muhammad Daud Al-Hafiz di seberang, akhirnya Ustaz Mubarak. Alhamdulillah beliau bersama kita pagi hari ini. Kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para asatiz, muallim, bapak ibu, jamaah suruh doa majelis Al-Hidayah Kota Jambi rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa hadir kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali niat baca wirdul latif. Pertama untuk orang tua kita, guru-guru kita. Kemudian kita berharap kita dijauhkan dari bala, musibah, bencana, malapetaka. Kemudian kita berharap berkah pembaca wirdul latif ini Allah Subhanahu wa taala menselamatkan kita dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تصبرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترا في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد عمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عبدك ورسولك. أشبهت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حيون يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهدن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غفلة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم وما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان 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 العظيم وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو
القدير بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Guru Ihsan ini termasuk pengurus Jatman Provinsi Jambi. Ya, jadi beliau ini orang tariqah. Ya, beliau ini juga orang tariqah. Beliau sudah lama juga mengambil tariqah di Jawa, ya, dan bergabung di Jatman, Jam'iyah Ahli Tariqah Naqsabandiyah Provinsi Jambi. Mudah-mudahan beliau bersama-sama kita mengembangkan dakwah zikir di kota Jambi ini. Al-Babu Sabi'u wal 'Ishruna fi Tasdid 'ala al-Liwat. Halaman 241. Halaman 241. Kitab kami halaman 241 sebelah kanan, ya, di bawah. Ya, di bawah. Kemulangi halaman 241. Al-Babu Sabi'u wal 'Ishruna fi Tasdid 'ala al-Liwat. Al-Babu Sabi'u wal 'Ishruna, bab yang ke-27. As-Sabi' 7, 'Ishruna 20 tambah 7 27. Fi Tasdid 'ala al-Liwat, tentang beratnya sanksi atas orang yang melakukan liwat. Liwat itu bahasa kitanya homoseks. Ini terjadi pada masa Nabi Lut. Itu ada dalam surah Hud. Dijelaskan perilaku yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Wa fi zawajiri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi riwayat at-Tabrani wal Baihaqi, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala wa yumsuna fi sakhatillahi. Hadis diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Arba'atun yusbihuna fi ghadabillah, ada 4 kelompok orang, ada 4 macam jenis orang. Ya, yusbihuna fi ghadabillah, yang mereka itu masuk pagi-pagi tapi dalam kemurkaan Allah. Pagi-pagi sudah dimurkai Allah, bangun tidur sudah Allah murka. Ini sudah musibah yang paling besar. Ya, kalau sudah pagi-pagi itu Allah murka, itu musibah. Wa yumsuna fi sakhatillah, dan mereka memasuki sore dalam kemurkaan Allah. Pagi Allah murka, sore pun Allah murka. Wa qila lahum man hum ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, man hum, siapa mereka itu ya Rasulullah. Orang yang pagi-paginya Allah murka, sore-sorenya Allah murka, siapa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, yang pertama, al-mutasabbihuna minar rijali wan nisa, orang-orang yang bertasabbuh, orang-orang yang meniru-niru kelakuan-kelakuannya, minar rijali wan nisa, berperilaku seperti laki-laki dan berperilaku seperti wanita. Dianya jantan, tapi lakunya seperti betina. Ada juga betina, lakunya seperti jantan. Nah, itu Allah murka. Ya, nauzubillah. Beda dengan khunsa.
Kalau khunsa dalam fikih punya dua alat kelamin. Ya, jadi kalau bersentuh kulit dengan mereka, kiaskan dia laki-laki, itu khunsa. Tapi yang dimaksud musabbihun tidak, dia laki-laki seperti cewek. Perilakunya tuh, dia cewek seperti laki-laki. Ini yang tidak boleh. Kalau malam tini, siang tono, mohon maaf. Kalau malam susi, siang susanto. Ini yang tidak boleh. Yang mutasyabbihun itu yang tidak boleh. Kedua, yang Allah murka laki pagi dan sore. Wal mutasabbihati minan nisa wal rijal walladhi ya'ti al-bahimata walladhi ya'ti rijal. Para peniru dari kalangan wanita terhadap para laki-laki dan orang yang mendatangi, mohon maaf, menggauli dengan binatang. Aduh, dia perempuan tapi tidak mau, dia nak cari jantan dulu. Ya, itu kaum Nabi Lut itu. Ya, tidak suka dia dengan perempuan tuh. Yang suka dengan jantan. Apalagi kalau jantan itu kagak mahal harga itu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi yang dimurkai Allah para peniru dari kalangan laki-laki terhadap para wanita, para peniru dari kalangan wanita terhadap para laki-laki, dan orang yang mendatangi dari belakang, dan orang laki-laki yang mendatangi ya para laki-laki. Nah, ini yang dimana? Yang dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman bisyahwatin adzabahu Allah taala finnar, ay an-nar jahannam al-fasala. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman, siapa saja yang mencium ghulaman, anak muda dengan syahwat. Ya, jadi laki-laki ini mencium ghulam. Ghulam itu anak kecil, itu namanya ghulam. Kalau sudah besar namanya ibnun. Ya, kalau sudah remaja namanya syubban, pemuda. Kalau sudah tua namanya syekhun. Nah, itu dia. Siapa saja yang mencium anak muda dengan syahwat, azzabahu Allah taala finnar, Allah akan menyiksanya dari api neraka al-fasanah, selama 1000 tahun. Ya. Jadi kalau kita ada laki-laki ya ada syahwat dengan dia, ditahan. Ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Berapa tahun? Al-fasanah, selama 1000 tahun. 1 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Ya, ini berapa tahun ini? Berjuta tahun, ya, berjuta tahun. Wa in kana Ibrahim khalilullah wa Musa kalimullah wa Isa ruhullah. Meskipun si pelaku adalah Nabi Ibrahim, ya, walaupun pelakunya Nabi Musa, walaupun pelakunya Nabi Isa. Gelar Nabi Ibrahim Khalilullah, gelar Nabi Musa Kalimullah, gelar Nabi Isa Ruhullah. Apa makna Khalilullah? Sama-sama kekasih Allah. Kalimullah, orang yang bisa bicara dengan Allah. Ruhullah itu Nabi Isa. Ya, Nabi Ibrahim ini, saya ulangi lagi ya, Nabi Ibrahim ini ketika ditanya kepada beliau, ya Nabi Ibrahim, ma tuhibbu min dunyakum, apa yang kau senangi dalam dunia ini? Kelebihan Nabi Ibrahim itu, saya ulangi, kalau dia makan berkilo-kilometer cari teman untuk menemani makan.
Tidak mau masuk nasi ke mulutnya kalau tidak ditemani orang lain. Ya. Nah, model gitu nyam-nyam nyaku di dalam dati orang namanya nunggu kawan tadi minta bayar kan. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah usir dalam urusan dunia. Ya. Yang ketiga, dia mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah yang lain. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Nabi yang menggagas ilmu tauhid. Jadi bapak ilmu tauhid Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Musa kalimullah yang bisa bicara dengan Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Nabi Musa tersungkur berada di pinggir gunung, tersungkur dia. Ya, karena melihat kebesaran Allah jalan-jalan. Dalam riwayat bukan Allah yang dilihatnya, ya sinarnya. Itu saja Nabi Musa sudah tersungkur. Yang bisa melihat Allah Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj. Kita tidak perlu lihat Allah, ya lihat ciptaan Allah. Tidak perlu ya Allah itu bentuknya seperti ini. Yang perlu kita pahami adalah ciptaan Allah. Ada gunung, ada bulan, ada matahari. Itu ciptaan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi, lawir tasadan dutiya bima'il bahri lam yuhyi yaumal qiyamah illa junuban. Seandainya pelaku homoseks mandi dengan air laut, andaikan dia mandi dengan air laut itu banyak, maka ia tidak bisa dihidupkan pada hari kiamat kecuali dalam keadaan junub. Jadi tidak bisa untuk menghapuskan dosanya, tidak bisa, kecuali dia memang taubat nasuha. Air laut banyak ya Pak ya, karena dia melakukan perilaku homoseks ini tidak bisa diampunkan oleh Allah kecuali dia taubat nasuha. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qabbala gulaman bisyahwatin uljima bilijabin nar. Siapa saja yang mencium anak muda dengan syahwat, maka ia dikekang mulutnya dengan tali kekang dari api neraka. Disumpal mulutnya itu dengan api neraka jahanam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man massal gulaman bisyahwatin. Barang siapa yang meraba-raba anak muda dengan syahwat. Kalau tadi mencium, kalau ini massa itu asalnya menyentuh, ya. Tapi di sini terjemahkan meraba-raba. Ya, seorang anak pemuda dengan syahwat, la'anallahu, Allah melaknat dia, wal malaikah, dan malaikat pun melaknatnya, wan nasu ajma'un, dan seluruh manusia. Kalau sudah Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat, na'udzubillah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adkhala qublahu min dubri imra'atin. Siapa yang masukkan kubulnya ke dalam tubuhnya seorang wanita, ba'asallahu yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan orang itu pada hari kiamat. Wa huwa anantu minal jifah. Dalam keadaan orang itu lebih bau busuk daripada bangkai. Ya. Wa fi riwayati Ahmad wa ghairihi an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya daripada Sayyidina Abu Hurairah, man ata kahinan, siapa saja yang mendatangi peramal, fasaddaqahu, dan dia mempercayai ramalannya tadi, bima yaqulu, apa yang dia ucapkan, au ata imra'atan haidan, atau orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, au ata imra'atan fi duburiha, atau orang yang mendatangi istrinya dari belakangnya, faqad bari'a mimma anzala ala Muhammadin, sungguh ia telah berlepas daripada keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tiga orang tadi? Datangi para beramal, ya. Ada hadis juga ya, man ata arrafan
fasa'al sayyin la tuqbal salatihi arba'atan. Siapa orang yang datang paranormal minta kepada dunia, tidak terima oleh Allah salatnya 40 hari 40 malam. Ya. Jadi kalau nak minta dengan Allah. Ya. Yang kedua, orang yang datang istrinya dalam keadaan haid, tak boleh. Ya, istri sedang haid, tak boleh. Atau mendatangi istrinya dari belakang, tak boleh. Kalau dia melakukan apa kata Nabi, buri'a mimma anzala Muhammad. Nabi berlepas daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Nabi berlepas, na'udzubillah. Ai haza in istahalla dzalika, hal itu jika menghalalkan perbuatan tersebut. Aw arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikehendaki oleh Nabi az-zafaru, membuat pelarangan, wa tanfiru, dan menghindari darinya. Jadi tidak boleh kita mencetuskan bahwa itu boleh. Jelas-jelas agama melarang, itu haram, haramlah. Ya. Dengan alasan apapun tidak boleh. Pokoknya kalau sudah agama bilang haram, haram. Agama bilang halal, halal. Ya. Jangan lagi ilan. Nah, ini boleh lah. Tidak ada boleh. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi kalau orang itu menggagasnya, berdosa tadi ya. Berapa banyak orang melakukan dosa, dialah yang nanggung. Nauzubillah, berat Pak ya, berat. Walaysal muradu haqiqatal kufri wa illa lama amara fi wad'il khaiti bil kafarati kadza afadal ajiziyyu. Dan bukanlah yang dimaksud mana hakiki dari kata kufur. Dan jika tidak demikian, maka beliau tidak akan memerintahkan dalam hal menyetubuhi wanita yang haid dan untuk membayar kifarah. Demikian pendapat Syekh Al-Ajizi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza atar rajulu rajulan, apabila seorang laki-laki mencumbui laki-laki lain, aybiliwatin, dengan berbuat senggama di belakangnya, wal mufakhazati, ya, dan melakukan hubungan badan sejenisnya, ya, fahuma zaniyani, maka keduanya adalah berzina. Jadi sama-sama laki-laki, ya, itu dianggap pelaku zina. Wa haddul fa'ili hadduz zina, dan had hukuman pelaku itu adalah had hukuman zina. In kana muhsinah, jika ada ia muhsin. Muhsinah itu artinya orang yang sudah punya. Ada seorang istri punya suami, istri tadi melakukan zina, dosa paling besar. Ya, beda kalau gadis berdosa juga, cuma kurang besar. Tapi kalau istri atau suami sudah punya pasangan melakukan zina, dosa paling besar. Wa illam yurajjama wa illam yakun muhsinan yujalladu bimi'atan, maka ia dirajam. Dan jika ia bukan muhsan, maka ia dicambuk sebanyak 100 kali. Jadi hukum cambuk itu kalau di dunia, lepas di akhirat. Ya. Wa huwa azharu qawli asy-Syafi'i, dan pendapat tersebut adalah pendapat Imam Syafi'i yang jelas. Wa 'ala al-maf'ul bihi 'inda Syafi'i 'ala hadzal qawli jildu mi'atin wa taghribu mi'am wa taqribu amin. Sedangkan orang yang menjadi objek homoseks menurut Imam Syafi'i berdasarkan atas pendapat yang jelas, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk dulu, ada al-qujunya,
tukang sapu. Kalau di Mekah ada juga udah orang yang mencuri itu dah di Mekah. Langsung kalau di Mekah kalau mencuri itu langsung potong tangan. Kalau membunuh potong kepala, potong kepala. Sudah kepala terpisah dari badan, tepuk tangan. Gitu. Luar biasa. Biasanya hari Jumat kan? Hari Jumat. Jadi motong hukumannya di Mekah itu hari Jumat. Ya. Jago gojonya tuh. Tidak ada rasa ibu lagi ini. Luar biasa. Rajulan kana aw imra'atan muhsanan kana aw ghairu muhsanin. Baik laki-laki ataupun wanita, baik keadaan muhsan atau bukan muhsan. Wa zahaba qaumun ila anna tudiya yurajjamu walau ghairu muhsanin. Dan sekelompok ulama telah berpendapat kepada bahwa pelaku senggama di lubang belakang itu dirajam walaupun bukan muhsan. Jadi sama, yang muhsan tidak muhsan tetap dirajam. Bal qaulul akhir lisyafi'i, dan pendapat yang lain daripada Imam Asy-Syafi'i, annahu yuqtadul fa'ilu wal maf'ulu bihi, ya, bahwasanya dibunuh pelaku dan orang yang menjadi objeknya, dua-duanya dibunuh. Kama ja'a fil hadisi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Wa iza atat al-mar'atu mar'atan, apabila seorang wanita mendatangi wanita lain, tadi laki-laki, sekarang sama-sama perempuan, ai bisihaqi, dengan berbuat lesbian, fahuma zaniyatani, maka keduanya adalah berzina. Kalau tadi laki-laki sama laki-laki, sekarang perempuan sama perempuan. Qala Abu Muslim wa haddul fa'ilati sihaqi al-habsu ila al-maut. Dan telah berkata Syekh Imam Muslim, had hukuman pelakuan lesbian ini adalah dipenjara sampai mati. Beda ini dia ada. Kalau hukum agama itulah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman bi syahwatin fa ka'annama zana ma ummi 70 marrah. Siapa saja yang mencium anak muda dengan syahwat, maka seakan-akan dia telah berzina dengan ibu kandungnya sebanyak 70 kali. Nauzubillah. Wa man zana ma ummi maratan wahidah, siapa saja yang berzina dengan ibunya sebanyak 1 kali, faka'annama qattala 70 nabiyyan, seakan-akan dia telah membunuh 70 orang nabi. Emaknya pula, ya, emaknya. Makanya dalam fikih muamalah itu tidak boleh, fikih muamalah itu tidak boleh. Jalur ke atas ada nikahnya, nikah nasab, haram menikahi nasab. Ya, senasab itu haram dinikahi. Ya, ada sesusu haram nikahi. Ya, ada yang punya waktu. Ya, punya waktu itu umpamanya menikahi adik dua beradik, kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi, tidak boleh. Wa antajma'u 'ala al-ukhtayn, tidak boleh menggabungkan dua saudara dalam pernikahan, kecuali kakaknya meninggal atau kakaknya cerai, imahnya cerai hidup atau cerai mati, pisah dia sampai indahnya, ya, dikawini adiknya boleh. Yang tidak boleh itu kakaknya dinikahi, adik dinikahi. Setelah ditanya kenapa nikahnya, elo ya, ini payah, ya, tidak boleh, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi, man lata fi ghulamin asbahil qabri khinziran,
Siapa saja yang melakukan hubungan homoseks terhadap anak muda, maka ia menjadi dikuburnya sebagai babi, ya, fi qabri khinzir. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan telah bersabda Ibnu Abbas, innan nutiya idza mata min ghairi taubatin, apabila pelaku seks sesama jenis, ya, apabila ia meninggal dunia bi ghairi taubatin, tanpa dengan taubat, musiha fi qabri khinzir, maka ia akan dirubah bentuknya dalam kuburnya sebagai seekor babi. Ya. Kalau dia taubat, Allah ampunkan. Kalau dia tidak taubat, auzubillah. Wa qila fi hadzal ummah, dikatakan dalam satu pendapat, qaumun yuqalu lahum nutiyatu, di dalam umat itu terdapat satu kelompok yang disebut untuk mereka kaum homo. Wa hum salasatu asnafin, dan mereka itu ada 3 golongan. Sinfun yanzuruna wa yanfun yusafihuna wa sinfun ya'maluna dzalika. Satu golongan mereka yang melihat, dan satu golongan mereka yang saling berpegang-pegangan, dan satu golongan mereka alladzi dzalikal amal al-khabisa kadza fil jawarih, dan satu golongan lagi mereka yang melakukan perbuatan keji. Ya. Jadi orang yang seperti ini, liwat ini, ada 3 golongan. Pertama, golongan saling melihat, saling pandang-pandang, ya, saling memandang-mandang, matur gede. Yang kedua, wasin pun yusamihuna, saling berpegang-pegang. Ya, tidak boleh nunggu jantan berpegang-pegang lama-lama. Kalau bersalaman lain masalah, itu namanya tasafahu. Tasafahu tuzhibul ghilla qulubikum, kata Nabi. Berjabat tanganlah kamu agar hilang dendam kusmat yang ada dalam hati kamu. Kalau berjabat tangan boleh, yang tidak boleh itu pegang-pegangan niat. Adu sir di dalam, tidak boleh. Di waktu hati-hati. Yang ketiga, wasinfun ya'maluna dzalikal amala khabisa, yang golongan ketiga orang yang melakukan perbuatan keji. Ini pelakunya, ya, ini yang tidak boleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, idza labisal ulama, apabila seorang anak muda meraba-raba anak muda lainnya, ihtazzal arsy, bergoncanglah arsy. Wa qalatis samawatu, berkatalah langit, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, a'murna nahfatu, perintahkan kepada kami untuk menyambar orang tersebut. Wa qalatil ardu ya Rabbana umurna nablahu, berkatalah bumi, wahai Tuhan kami, perintahkan kami untuk menelan orang tersebut. Jadi kalau sudah laki-laki sama laki-laki mulai merabu-rabu, goncang aras, mulailah langit berkata, mulailah bumi berkata. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'tun nisa bi astatihinna, jangan kalian mendatangi perempuan itu apa cedewek ya. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yastihi minal haqqi, ya, Allah tidak malu terhadap perkara yang hak, ya, aila yatruka bayanal haqqi, tidak akan meninggalkan menjelaskan perkara yang hak. Jadi ringkasnya, ya, liwat itu hukumnya haram dan dosa besar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala yang semacam ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya,
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآت الأبدان وشفائها ونور الأبصار وهديها وقوت الأرواح وغذاء وآله وصحبه وسلم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبركة الفاتحة يا من لعبده يغفر ويرحم الله لطيف بعباده ويعفو عن كثير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وعنا إله علمك كافي عن السؤال أكرمنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كافي عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحصل به ضميرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الرحمة والبركة والشفاعة والكرامة والإجازة والهداية والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة برحمتك يا أرحم الراحمين وقل ربي زدنا علما نافعا وقل ربي زدنا علما نافعا وقل ربي زدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المحبين واجعلنا من عبادك المحبوبين واجعلنا من عبادك المقربين واجعلنا من عبادك الخاشعين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجعلنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي اوصلني فالأهد طلا يا حبيبي اوصلني فالأهد طلا دعوت ربي والرب يعلم دعوت ربي والرب يعلم علم بحالي ينفي المقال علم بحالي ينفي المقال يا حبيبي اوصلني فالأهد طلا يا حبيبي فالأهد طلا تبرا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري قد ساحنا والآن صبري قد ساحنا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي اوصلني فالأهد طلا يا حبيبي اوصلني فالأهد طلا حبيبي زرني
حيثا ومعنى على وقال حيثا ومعنى على وقال الله ربي تعالى الله يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني طلا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلام حب فتني ودمعي سلام الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي وصلني فالأرض طلا يا حبيبي فالأرض طلا ظننت خيرا حقق لي ظني ظننت خيرا حقق لي ظني بالله زرني ولو خيالا بالله زرني ولو خيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني فالعهد طلا خليل قلبي أوفي لي أهدي خليل قلبي أوفي لي أهدي قد تكبدي فاصل حيالا قد تكبدي فاصل حيالا الله الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني فالعهد طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالأرض طلا يا حبيبي صلني فالأرض طلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah baru saja kita selesai membaca Wirdul Latif, mengingatkan sore nanti dibaca lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita dijauhkan oleh Allah dari bala dan musibah. Kemudian kita lanjutkan bacaan Tadkul Qaul, juga mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kami kira itu, mohon maaf jika ada salah, jika ada khilaf, penyambutan dan sebagainya. Kalau ada yang kurang pantas, kepada Guru Ihsan kami mengucapkan terima kasih sudah beliau berkenan hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa bersama kita dalam majelisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan diberikan dari Allah kesehatan, panjang umur untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta sambutan dikit lah beliau. Minta. Iya. Minta tausiah beliau dikit lah. Untuk itu ada bekal gitu nanti. Ya Guru, fatal Guru. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وقوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Syekh Maulana Abdul Latif Syekh bin Ali hafizahullah wa ra'ah tawallallahu amruh wa as'adahu fid darin dunya wal akhirah wa nafa'ana bi ilmi insyaallah mubarik lana jami'an insyaallah. Yang saya hormati orang tua-tua saya yang ada di sini, yang tua, adik-adik yang semuanya, dan guru dan kiai dan ulama. Mohon maaf, sebenarnya saya datang sini untuk menjadi santri, mengaji. Awal disuruh guru ya angkat tangan. Itulah mata wadu dia, mana nggak cukup lah dia. Memang saya tadi niatnya dari dulu nak sini. Aduh Muhammad, aduh agama. Ya ngaji kok berat. Iya, ngaji kok berat. Dah keluar dari rumah, atau megang kaki. Iya, itulah. Baik. Alhamdulillah yang disampaikan tadi guru kita, ya, masya Allah, tabarakallah, bermanfaat buat bagi kita semuanya. Talabil ilm. Memang diawali itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Semuanya seluruh amal kita itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain lagi. Hijrahnya kepada Allah Rasul, bukan masalah dunia. Niat qalbun di niatnya. Tasdiqu bil qalbi iqrar bil lisan. Niat datang sini saya tidak mau membanggakan diri. Takut riya pula. Niat ini bukan mengambil ilmu, dah mustami' menuntut ilmu. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, syakautu ila waqi'i suhibsih farsyadani ila tarkil ma'asih fa akhbarani bi'ilmi ilmu wa nurullahi la yahdi li'asih. Nurullahi la yahdi li'asih. Nur Allah tidak akan masuk terhadap orang yang bermaksiat. Alhamdulillah kita diberikan Allah
berikan kekuatan kita bisa hadir majelis guru kita, mudah-mudahan menjadi ahli istiqomah. Cuman saya ucap istiqomah itu berat. Fattaqullaha mastata'tum itu dia. Memang menuntut ilmu ini memang dianjurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, talabul ilmi fardhun. Banyak orang semua umat Islam tahu kalau. Iya, semua orang tahu. Dalam Quran, "Yushhidullahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi." Yarfa'illahu alladhina utul ilmi darajat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Yani sudah jelas. Ada cerita menurut ulama tabi'in Al-Khul Musalli radhiyallahu tahun 220 Hijriah, dia berkata, seandainya ada orang sakit mesti masuk rumah sakit tak? Sakit apa? Dan tidak ada obat, dan dikasih obatnya, dan tidak dikasih minuman, dan tidak dikasih makan, apa akan terjadi? Kata ulama, hidup apa mati? Yang jelas mati ya, maupun sehari, 2 hari juga mati. Kasih makan, kasih minum, mati. Wa kadzalika qalbun, begitu pula hati. Kalau sudah dikasih siram ilmu dan hikmah, dalam jangka 3 hari akan mati. Qalbun kita harus diisi dengan ilmu, biar kita hidup hati kita. Kita berjalan dengan hati. Hati kita harus dibangun, biar kita beramal baik terus. Amal terus menerus, amal baik sampai meninggal. Jadi makanan hati itu penting, bukan hanya zikir. Ini lebih manfaat, lebih banyak. Ilmu ini lebih banyak manfaatnya. Rata-rata sejarah para sahabat Rasulullah, dari tabi'in, dari ulama-ulama warasatul anbiya, termasuk guru kita. Jadi memberikan cahaya mursyid, hidayah, irsyad menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi talabul ilmu fardhun. Talabul ilmu menjadi ilmu, dan kalau tidak salah artinya, saya ngomong bahasa Indonesia agak mirip dikit, jangan salah. Ada orang cakap elok, enak didengar. Kalau saya cakap elok, berat nak nyampe itu. Macam mana lagi? Awak lama di Jambi, di Mekah, hampir 30 tahun. Bergurau sama bid'ah. Tapi tak ada, kawan saya baik kalau tak ada masalah. Tak pernah saya sana. Iya, mandi sikau ya. Dulu saya sempat hadir Syekh Muhammad Al-Nabi Al-Maliki di Susefah, sama ketemu Syekh Yasin Padang dulu. Ya, Habib Umar Al-Jilani di Mekah juga di Fir'aun. Kemana waktu tak ada ngaji pula, itu pula pergi pula jadinya. Itulah. Baik, talabul ilmi fardhun. Jadi ini hukumnya apa? Wajib ya? Wajib itu apa? Salat apa hukumnya? Nah, kenapa diwajibkan? Ada hadis lagi, talabul ilmi wala fasil, carilah ilmu di walaupun di Cina. Lalu dijabarkan apa cari ilmu di Cina ya? Yang dimaksud itu jauh, saking wajibnya, saking jauhnya itu sangat wajib. Masalah wajib dibagi 3 menurut ulama. Wajib fardhu bi ma'rifati zatillahi bi af'ali wa sifati asma'i. Wa wajibun fardhu bi ma'rifati ilmu zahir
ilmu syariah. Wajibun fardhu ma'rifatul ilmu batin, ilmu sirri, ilmu qalb. Itu sudah harus kita jalani. Nah, kita cari terus. Untuk awalah, untuk awal dulu. Untuk ceritalah jalan dengan dunia ini. Karena Nabi Muhammad SAW akhir zaman ini ada hadisnya menurut riwayat, sayakunu min ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan terjadi dari umatku berlari dari ulama wal fuqaha. Nyata tak sekarang? Lalu ulama mengajar, berapa orang lain datang? Coba lihat artis nyanyi atau lagu-lagu dangdut, ada suka-suka musik, kalau tidak ribuan datang. Nah, karena iblis yang mau kita banyak ngaji kan, pintar pula dia. Ya, itu kan namanya Nabi SAW dalam hadisnya, ad-dunya mal'un wa mal'un ma fiha illa zikrillah wa man wala wa aliman wa muta'allim. Nah, jadi kita muta'allim jadilah. Dan jadi kiai jadi muta'allim lah. Jangan termasuk golongan orang yang makmum. Nilai yang disampaikan di makmum. Menjalani larang Tuhan itu maknanya. Kalau kita tidak tahu kitab ini disampaikan, kita tidak tahu. Elok-elok kita lakukan tanpa ada tahu. Al-jahil ma juhila bihi. Jahil itu adalah musuh dia yang apa yang dijahilkan. Al-jahil adu li nafsi, jahil adalah musuh dari itu. Nah, inilah saya mudah-mudahan ilmu inilah yang kita harus fokuskan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau santrinya Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu di Madinah mengajar hadis 18 hadis. Lalu dia mengajar hadis 18 hadis, dia berwudu dulu. Dia berwangi-wangi karena dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini tak tahu lah. Jadi uswah yang cara Imam Malik. Lebih tinggi lagi Imam Malik ketika dia ngajar di ada binatang yang gigit sampai 8 kali sampai merah pun dia tak berhenti ngajar. Karena tidak mau putus dari Nabi SAW. Nah, Nabi ada merasakan. Nah, Imam Syafi'i lan tanalul ilmu illa bi sittati khisal. Tidak kamu mendapat ilmu kecuali dengan 5 khisal, 5 perkara. Menuntut ilmu itu harus ada syaratnya. Lan tanalul, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ma'ruf masyhur. Min ma'ir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lagi kecil lah belajar. Umur 7 tahun habis Quran. 10 tahun dia lah hafal kitab Muwatta. 15 tahun dia jadi mufti. Ngajilah kami. Nah, dia bilang katanya, karena dia merasakan, dia tahu caranya. Pokoknya disampaikan, bikinlah syair. Lan tanalul ilmu illa bi sittati khisal. Awaluhu isyu'ah az-zakah, kecerdasan. Nah, kecerdasan itu harus mencari ilmu juga akal. Masalah akal dengan ilmu itu harus paham juga apa artinya. Di kitab Minhajuz Zawiyah ada di situ. Pintar banyak di dunia ini. Pintar yang mana yang dimaksud? Orang nyari duit pintar-pintar juga. Enak. Pintar mana yang maksud? Carilah dia. Merenung di rumah. Nah, kaki ketemu lagi. Insya Allah. Jadi yang kedua al-hirs. Jadi dia tuh ngaji itu perhatian terus. Nak ngaji itu lagi, perhatikan terus. Ada ngaji itu kejar, ngaji kejar. Kami sih enak ada panjagaan mana
lo, mobilnya lo. Zaman Nabi Imam Syafi'i itu dari Madinah ke Mekah, Madinah Mekah 500 kilo, naik mobil 5 jam. Kalau naik unta, air payah. Dulu dalam kampung Saralangun ngaji di seberang Atul Yaman itu naik rakit, kalau tidak salah sebulan dalam sampai. Tapi hebatnya orang itu, hirs. Ya betul-betul berhasil tapi itu. Masih ada Bu Yahya di kampung, masih ada. Yang ketiga itu ijtihad, perjuangan. Nah kalau tidak ada perjuangan, ini kayaknya sama. Saudara kita datang dari Tero, jauh. Mana tadi? Pak kami anak jauh. Kalau menurut zaman sekarang jauh dia. Banyak dari Palmerah, banyak dari Palmerah. Gitu. Nah, Pak ijtihad usaha al-ilmu ya'ti wa la yuktara. Ilmu cari dulu baru datang tak. Lain kalau Tuhan kasih, lain lagi cerita. Kalau Tuhan kasih duduk dengan dikit datang, enak tuh. Iya tak? Ayo, usaha dulu. Anak Allah mengasihkan ilmu sesuai niat masing-masing. Niat kita ini masing-masing itu Tuhan tahu. Tahu tidak bisa dimainkan. Wa inna rabbaka la yusir. Tidak bisa mainkan. Banyak terjadi para orang ada hadis belajar hadis ada majelis Rasulullah. Tujuan yang ini yang keempat bulughah bahasa. Yang keenam itu ashab suhbatus salih, suhbatul ulama, berteman sama ulama. Coba hitung kita semua di sini berapa ulama atau kawan yang kita kawan yang soleh. Apa banyak kawan orang dunia? Banyak berapa itu? Ada 2-3 kawan orang soleh. Ada sekok apa 10. Mungkin banyak, mungkin bagus. Yang akhir turun zaman waktu yang panjang. Alhamdulillah corona ini diberikan panjang usia. Waktu tidak ada gawe, tidak ada kerja, umroh tertutup. Saya kan tidak umroh sebenarnya. Haji umroh. Tiap tahun haji itu terus, umroh terus. Kadang disemprot di jamaah. Tidak apa kan, memang khidmah. Manusia itu banyak, ada yang jujur, ada yang takwa, ada yang pikiran luas, ada yang rendah, macam-macam. Itu menghadapnya harus ilmu tarik, qalbu. Tidak bisa ilmu zahir, akan galau lagi, pusing kepala semuanya. Gampang urus manusia. Nah itulah yang ke-6 tadi, la tanalul hilmu illa bi sittati khisal. Menurut Imam Syafi'i. Ya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan inilah yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, bukan saya ngajar. Inilah wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Yang akan dosa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, syukur. Alhamdulillah beliau sudah memberikan ilmunya buat kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari beliau ceramah tadi, pertama untuk ilmu wajib, lebih khusus ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, matematika sunat. Karena ustaznya matematikanya 4. Kemudian yang kedua istiqamah. Nah, maka kemarin kita sampaikan orang istiqamah ini lebih hebat ketimbang 40 wali-wali Allah. Ada orang sembahyang berjamaah terus, nah itu hebat. Ngaji terus, hebat. Baca Quran terus, hebat. Jangan model angin, ya, angin sepoi, seperti ada angin barat datang, ngaji pulang. Tergantung angin gitu ya. Jadi mohon maaf, yang ketiga dari ceramah beliau tadi yang bisa kita ambil adalah pembersihan tazkiyatun nufus, pembersihan hati.
Karena pangkal segala sesuatu adalah hati. Ceret yang ada dalam air, yang ada dalam ceret, ya ketika dituang, apa yang ada dalam ceret itu itulah yang keluar. Kalau yang dalamnya putih, keluar putih. Kalau dalamnya susu, keluar susu. Kalau di dalamnya kopi, keluar kopi. Tidak pernah di dalamnya susu keluar kopi gingseng. Tidak ada. Jadi mohon maaf, tazkiyatun nufus itu harus kita bersihkan. Salah satu solusinya tidak ada lain. Duduk di majelis zikir, duduk dengan orang-orang saleh, mudah-mudahan dapat berkah. Demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan kami. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum